بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا تو ہم ٹی وی کا فیصلہ ایک بہت بڑا قدم تھا. تو آپ کو کس وقت اور کیوں محسوس ہوا کہ صرف ڈراماز بنانے کافی نہیں ہے, آپ کا خود کا پلیٹ فارم ضروری ہے؟ یہ تھا کہ وہ جو میں نے کہا کہ ایک ویژن تھا, ایک سوچ تھی, وہ تو میں کرتی رہتی تھی. ایون نازیہ حسن, اس کو بھی میں نے جتنے شوز دیے وہ میری کیے. وہ بس اس طرح سے ہوا کہ میں نے I was the first one who started a private production house. تو میں نے وہاں پہ ارلی ریٹائرمنٹ دے کے جب شروع کیا, اس کے بعد درید صاحب جو تھے وہ پڑھ کے ختم کیا تھا اور اس کو مومنہ پسند آ گئی, اس سے شادی کر کے اور پھر یہاں پہ کچھ دن کام کر کے یہ تو باہر چلے گئے. دین they both thought کہ میاں فیملی کے ساتھ رہنا ہے. کام ان کا سمجھ میں نہیں آیا, میڈیا ان کو نہیں سمجھ میں آتی. مومنہ کو تو بالکل ہی اس طرف نہیں تھی, وہ فائنینس کی بچی تھی اور درید بھی, لیکن آ گئے کہ ہم یہاں آپ کے ساتھ رہنا چاہتے کام. تو بھیا وہ شاید اللہ نے, وہ کہتے ہیں نا ہم سوچتے کچھ ہے وہاں سے کچھ ہوتا ہے, تو بس ایسے ہی تھا. اور یہ میرے ساتھ وہ فائنینس دیکھنے لگ گئی بیچاری, پر کیا کرتی. اور درید جو ہے وہ مارکیٹنگ سیلس کرتا تھا, کیونکہ میں پرائیویٹ پروڈکشنس کرتی تھی. کچھ ہم ٹی وی کے, کچھ پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے اس کو تھوڑا شروع ہوا تھا, کچھ باعث نے BBC وغیرہ کی کچھ چیزیں کی. تو مارکیٹنگ مجھے نہیں آتی, پیسہ گننا تو آتا ہی نہیں. تو میں نے کہا کہ جو کیونکہ مجھے بتایا گیا کہ میرا سیشن بڑا ہے تو پھر تھوڑی اسٹوری بتا. تو پھر درید نے کہا کہ آپ مارکیٹنگ میں آتا پیسہ تو مان دیتی. تو میں نے کہا تم آ جاؤ. اور مجھے نہیں پتا تھا یہ بچے آج کل کی جو ہیں آپ سب لوگ اتنے بریلینٹ ہیں کہ نئے آئیڈیاز نئی سوچ کے ساتھ آتے. اس وقت چینلس کھل رہے تھے, سبزی اور میں بھی کھلا تھا. تو اس نے مجھے ایک دن کہا کہ ہم ٹیلی ویژن ہم ٹی وی کھولتے ہیں, نہیں ٹی وی چینل کھولتے ہیں. ہم کا تو نام ہم نے بعد میں سوچا. تو پھر اس طرح سے میں تھوڑا سا یہ ہوئی کہ کیا ہم کر سکیں گے. اس نے کہا کہ ہاں سارا وقت تو آپ کرتے ہیں پروڈکشن تو ہم ہی کر لیں گے. اور میں نے کہا پیسے, تو اس نے کہا اس کی کرنی کرے, ہم اسے اسٹیٹ کرتے. پبلک اسٹیٹ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم آنیسٹ اور کینڈر کام کریں. ایک بات یہ تھی. دوسرا ظاہری بات ہے کہ اگر ہمارے ساتھ اچھے شیئر ہولڈرس آ جاتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے بھی بڑی بات ہے. آپ یقین کریں کہ ابھی تک کوئی چینل ہمارے پاس جو ہے پاکستان میں وہ پبلک لسٹڈ نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں, بلکہ بھی منع کیا گیا, میں منع کیا گیا کہ آپ کیوں, کیونکہ سارے آپ کے کھاتے کھلنے کی چیزیں ہوئی, جو بڑی مشکلیں آئی. تو یہ ارادہ تھا. لیکن جب ہم نے شروع کیا چینل تو میں نے یہی سوچا جو اس وقت انڈیا کے وہ اسٹار پلس چل رہے تھے, ساز بھی کہیں کبھی بہت چیز کسی کیا, اس میں نے دیکھتی تھی رنگین کچھ, مطلب کلچر نہیں تھا, نہ ان کا تھا نہ ہمارا تھا. جبکہ رنگین دیواریں, عورت کھانا تو پکا رہی ہے, تھپڑ تو گا رہی ہے, لیکن وہ ساڑی ایسے آلس نہیں آ رہی ہے. تو وہ مجھے نہیں لگتا تھا. میں کہہ رہی تھی گریز میں جو ہوں نا پاکستانی کانٹینٹ کروں گی. اس نے کہا لو مجھے تو اسٹار پلس چاہیے, اس کے پیور بہت ہے, کیونکہ یہ چیزیں ہم اپنا نریٹو دیں گے, ہم اپنا سے چاہتے ہیں. تو وہ سب لوگوں نے ایکسیپٹ کیا. اب اسی میں وہ شروع کر دیا تھا. آگے کوشچن یا کنٹینیو؟ You're the boss. تو آئی تھنک اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کریں. تو پھر یہی سوچا ظاہری ہے کہ اتنا کانٹینٹ جب آپ بناتے ہیں تو
ऐसा सब ठीक था ना जिसमें हफ्ते में एक चीज़ चलती थी, तो आपके पास वो राइटर्स, वो चीज़ें, आर्टिस्ट नहीं, और टेलीविज़न को बड़ा मजबूत भी बनाना है अपने लोगों को, क्योंकि फिल्म और टेलीविज़न को तो नहीं अच्छा समझा जाता, तो वो करना है। तो पहले तो अपनी बच्चियों को पकड़ा, बहन और मैं आपको बता नहीं सकती, मैं बात करती हूँ तो इमोशनल हो जाती हूँ कि ये जो बच्चियाँ हैं ना, मुझे बेटी नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ that moles and my daughters support down घर की जो सपोर्ट होती है हम सबको सोचनी चाहिए, जो स्ट्रेंथ घर से मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। जो पहले भी मुझे घर वालों ने, भाई बहनों ने, फाइनेंशियली मैंने आज तक, मैं आपको सिर्फ आप लोगों की हिम्मत के लिए बताऊं कि पैसा इज नथिंग। फाइनेंशियली मैंने कभी एक पैसा ना घर से दिया ना मुझे हस्बैंड ने दिया। उसने कहा ठीक है बच्चे आपने लिए तो खत्म बात कीजिए, का ठीक है, जो कि मैं 30 साल बाद माफ़ी भी मांगने आया था मुझसे। तो ये सारी सी चीज़ें थी। और फिर सब बैठ गए, हमने फिर बहुत से आर्टिस्ट, फिर नूरुल्लाह शाह जो हमारे राइटर है उसको पकड़ा, फिर हमने इसी तरह से बैठ के किया। चैलेंजेस बहुत आए, मुझे अंदाज़ा नहीं था उस बात का, लेकिन वो चैलेंजेस आए कि जो मेरे समझ में नहीं आता कि हम पाकिस्तान को ऊपर बनाना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा करना नहीं चाहते। बाकी मुल्क करते हैं, अपने लोगों को चढ़ाते हैं, हमारे पास जो चढ़ता है उसके लिए 2-3 बैठे होते हैं नीचे लोग जो टांग खींचते जाते, और स्पेशली इफ यू आर वुमेन। तो ये सारे चैलेंजेस तो हुए। जब चंद पीटीवी में भी थी कि विश आ गई, ये भी कुछ कर सकेंगी खातून। और फिर उसके बाद चैनल खुल तो ये कि सबसे कहलवाया गया, और खुद जो चैनल के मालिकान थे, मालिक तो आके मेरे घर में ही बैठ गया कि आप ना करें, मैं आपसे प्रोडक्शंस लेता रहूँगा, ये करूँगा। तो ये चीज़ें आती हैं। मेरा मतलब बताने का कहीं पे ये नहीं है कि हाय ये हो गया, ये मतों में भी आते हैं चैलेंजेस। तो ये हमें हिम्मत करनी है कि चैलेंजेस जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो यही समझ के हम आगे बढ़े। और फिर मैंने देखा कि मेरी इस बहू में तो पता नहीं इतनी सलाहियत थी, बड़ी में भी थी, वो भी लिखती थी, वो तो पहले ही मेरे साथ थी मोमन, मैं उसी के नाम पे जिस दिन वो आई मैंने अपने प्रोडक्शन हाउस का नाम रखा मोमन। ये आई और जो चैनल खोला तो मैंने कहा अब तुम संभालो मेरा प्रोडक्शन हाउस, मैं तो चली कि अम्मी मैं कैसी, मैंने कहा सब कर दोगे। तो जो आप लोग देखते हैं कि इस वर्ष पाकिस्तान क्या, मैं इसको समझती हूँ कोई फर्क नहीं, हमारे जो प्रोडक्शंस जा रही हैं तो बहुत अच्छी, और अपना नेशन पाकिस्तान का हम वो फेस दिखाना चाहते हैं जो है, जो हम उनको साफ सुथरा, पढ़ी लिखी औरतें, पढ़े लिखी मर्द, बच्चे, हमने कोई टेबल्स जो हैं डिफरेंट ऐसे जिन पे बात नहीं करते थे लोग, हमने वो किया। उडारी, चाइल्ड अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस काउंटर, और दूसरी भी हम सफ़र, जिंदगी गुलजार के बेटी को अहमियत न देना, तो वो करते रहते हैं। अभी मैंने लास्ट किया जिसमें हमने माउथ लिंचिंग भी किया कि प्लस मम्मी का आप तो मत लगा कि मासूम लोगों को मारते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें उस वक्त ज़रूरी और उस वक्त कामयाब जाती हैं जब आप लोग सब लोग साथ देते हैं, आप लोग देखते हैं, फिर अपने नैरेटिव को हमारे लोगों तक पहुंचाते। तो बाकी इंडियन से तो हम कहीं आगे निकल गए। जिस तरह इस मर्तबा हमारी जो हुकूमत या फौज या जो भी फाइट में माशाल्लाह से अल्लाह की हमें इज्जत दी, तो इस तरह इज्जतें बढ़ती रहेंगी और आगे बढ़ते रहेंगे। ये शोज़ जो है हम शोज़ करते हैं बाहर, और मैंने ब्राइडल कुचोर भी किया, और कुकिंग चैनल हमारा फर्स्ट कुकिंग चैनल साउथ एशिया में था जो हमने ला किया। फिर इंडियन से कुछ बात चली तो कि हम साथ करें, तो उन्होंने फिर सब कुछ मालूम करके फिर एक छोटा निकाला जो सक्सेसफुल भी हुआ।
क्या था नहीं स्कूल सुबह खाना खजाना कुछ पता नहीं क्या, खैर एनीवे, तो ये सारी चीज़ें थी। और फैशन के जो मैं किया था ब्राइट एंड कुछ करती हूँ, उसका भी एक पर्पस था। मैं कोई भी काम करती हूँ तो मैं कहती हूँ अच्छा इसमें से क्या मकसद निकलेगा, हमें फ़ायदा मेरे रोल को क्या होगा। तो हमने जब किया तो आज हमारा जो फैशन डिज़ाइनर है वो इंडिया के फैशन डिज़ाइनर्स कहीं ऊपर है, वहाँ के लोग भी हमारा यानी पहचान ले, क्योंकि हमारा टांका बहुत अच्छा, हमारे लोग बहुत टैलेंटेड है, सिर्फ हम दूसरे मुल्क की तरफ उनकी कामयाबी देख। मैं तो ये कहती हूँ कि हम सिर्फ अगर एक दूसरे की जो खूबियाँ ढूंढना शुरू करें और खामियाँ अपने में देखें कि अच्छा ये चीज़ जो अच्छी बात है वो मेरे लिए क्यों नहीं, मैं इसको अपना करूँ, तो आए कि हमारा पाकिस्तान कहाँ तक होना जाएगा। दूसरा एजुकेशन, अब मैं उसमें जानना चाह रही हूँ, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा उसमें है और सारे मेरे बच्चे के हाँ वो एक कोई कहता है कि मैं ऑर्फनेज हाउस पाकिस्तान में उसको देखूँगा, वो कहता है एजुकेशन देखूँगा। आई थिंक इस प्राइड मेरे सारे पोते पोतियाँ फंकी मामा फंसा गए कि हमें यही काम करना है। तो बस ये चीज़ तो शोज़ और वो मैं इसलिए करती हूँ कि फ़ायदे के लिए नहीं, कि आप लोग आए, आप लोग देखें और दुनिया देखें कि लोगों के लोग कैसे हैं। आर्ट और कल्चर हमारे पास बहुत अच्छा है, ज़रूरी नहीं कि और किसी का हो। सब कुछ बोल रही है क्या